ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد سيد السادات. الحمد لله بهذه الليلة المباركة إن شاء الله نشهد منذ الصباح وضع أساس لمعهد أو مسح راس على يتيم أو حضور مولد أو حضور مجلس، وهذه الأشياء كلها إن صحت فيها النية فهي من الأعمال الصالحة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالحمد لله رب العالمين الذي وفق الأخ صاحب هذه المؤسسة للجمع بين خدمة الأيتام وبناء المعاهد وفتح الأسواق وفتح المقاهي، وكلها إن شاء الله تصب في مصلحة الاقتصاد الإسلامي وخدمة المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Wa ba'du. Di dalam malam yang penuh diberkahi Allah ini, syukur serta rasa senang kita ucapkan alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam acara-acara yang penuh dengan keberkahan, yang beliau sejak tadi pagi mengisi waktunya dengan semua kebaikan. Sejak tadi pagi beliau telah meletakkan batu pertama untuk calon daya, kemudian beliau memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian disambung dengan bermajlis, membaca maulid, membaca zikir, berkumpul untuk mencari ilmu, yang semua ini adalah al-baqiyatus shalihat, bahwa amal-amal kebaikan ini adalah amal yang terbaik yang kita lakukan. Yang ini semuanya Allah takdirkan, Allah jadikan untuk kita. Semuanya adalah kebaikan. Yang memiliki pondok ini, yang direkturnya, yang meniatkan niat baik untuk ekonomi Islam, yang beliau telah mengusahakan banyak hal yang semuanya kembali kepada ekonomi Islam. Insya Allah semua ini akan meningkatkan dari perekonomian Islam, dan semoga Allah membantu serta memberkahi apa yang telah beliau perjuangkan. والأيتام على كل حال الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على رحمتهم، ومن لا يرحم لا يرحم. الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. واليتيم هو الذي فقد والده قبل أن يبلغ سن الحلم. من هو اليتيم؟ اليتيم الذي توفي والده، ليس أمه، الذي توفي والده قبل أن يبلغ سن الحلم. والفطيم، الفطيم هو الذي توفيت أمه قبل أن يبلغ سن الحلم، يسمى فطيم. يتيم وفطيم. أما الذي فقد أمه ووالده فهو لطيم، يسمى لطيم، يعني مصيبته أكبر. الذي يفقد أمه وأبوه مصيبته أكبر. والذي يعمل والذي يرحم هذه الطائفة من المسلمين، الطائفة الصغيرة، صغيرة السن، المرذولة، التي لا قوة لها ولا شأن لها ولا احترام لها، باعتبار أنه يتعامل ويعامل الله سبحانه وتعالى في رحمته بهؤلاء الأيتام. لأن ماذا سيقدم لك الطفل؟ أنت تعطي الطفل هدية، تعطي الطفل فلوس، تعطي الطفل مال. إيش بيقدم لك الطفل؟ لا بيقدم لك شيء.
أغلب الناس يحبون أن يعملون الخير مع كبار السن، لأنه سيمدحه، لأنه سيدعو له، لأنه سيذكره في الواتساب، لأنه يذكره في الانستغرام، لأنه كبير سن. لكن الذي يعمل مع صغير السن يكاد يكون عمله في إخلاص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني في الجنة. Yang tadi telah mengisi waktunya dengan menyantuni anak yatim. Bahwasanya santunan atau rasa kasihan kita kepada anak yatim ini adalah suatu yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya, yang ini dianjurkan oleh Rasulnya, bahwasanya barang siapa yang tidak mau memberikan belas kasihan, maka dia tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah. Dan disebutkan bahwasanya orang yang suka memberikan rasa kasihan, maka Allah memberikan kasihannya kepada dirinya. Maka kasihilah orang yang ada di bumi ini, maka yang ada di langit akan memberikan kasihannya kepada kalian. Kita telah memberikan santunan anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada yang menanggungnya. Mereka adalah orang-orang yang kasihan. Tatkala ada anak ayahnya wafat, maka disebut yatim. Ketika ada anak ibunya yang wafat, maka namanya fatim. Kemudian ketika ada anak ayah dan ibunya wafat, ini tragedinya, masalahnya lebih besar daripada yang pertama dan yang kedua. Karena itu disebut anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, namanya latim. Itulah keadaan mereka, yang kita sangat dianjurkan untuk memberikan kasihan, mengusap kepalanya kepada mereka, anak-anak yatim. Anak yatim ini kalau kita kasih bantuan, kira-kira balasan apa yang akan dia balas kepada kita? Mereka anak kecil, mereka tidak tahu cara membalas kepada orang yang membantunya. Karena disitulah Rasul menganjurkan, karena disitulah ada keikhlasan. Karena kita tidak mengharap imbalan kepada anak kecil, kecuali kalau kita memberikan bantuan kepada orang yang dewasa, maka pasti kita ingin mendapatkan imbalan. Karena itu lebih banyak orang yang memberikan bantuan kepada orang dewasa daripada kepada anak kecil. Anak yatim, anak fatim, anak latim, semuanya ini sampai usia balik, mereka harus kita bantu. Kita memberikan bantuan kepada mereka dengan harapan Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Yang Rasul ini menyebutkan, barang siapa yang memberikan tanggungan, kasihan kepada anak yatim, maka antara aku dan dirinya kahatain, sangat dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngasih bantuan pada orang dewasa, kebanyakan orang lebih senang dengan melakukan hal ini. Kalau kita ngasih bantuan orang dewasa, kan kita akan merasa supaya dia membalasnya. Atau kalaupun tidak membalas, nanti orang ini bisa menyebarkan orang itu baik, dia telah membantu saya. Kalaupun tidak, kita bisa tatkala ngasih bantuan, kita minta coba foto selfie biar tahu kalau saya sedang membantu. نسأل الله تعالى أن يتقبل من أخينا ذو الفقار ومن مؤسسته هذه الأعمال الصالحة. آمين يا رب العالمين. Saya ucapkan terima kasih kepada Tengku Zulfikar, semoga Allah membantu usahanya tersebut. Amin Allahumma. Alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajidka yatiman, Allahumma salli alaihi. Yakfi لليتيم هذه التسلية والتعزية أن رسول الله كان يتيم، أن رسول الله كان يتيم. Disebutkan bahwasanya tidaklah kamu yatim, kemudian aku melindungimu, aku menjaminmu. Ini adalah satu ayat yang cukup sebagai bukti kita bahwasanya Rasulullah dulu adalah anak yatim. Nasallallahu lana wa lakum طول العمر إن شاء الله. وأن يوفقنا الله لتربية أولادنا حتى يصيروا كبارا صالحين يا رب. الحبيب حسن بن صالح البحر عالم كبير قطب من أقطاب السادة البحرين،
منعطف من منعطفات طريقة السادة البعلوي. رجل لا تستطيع أن تمشي أمامه إلا أن تقف أمام سيرته وترجمته وأن تحترمها. سيد فاضل عظيم الحال، كتب يقرأ كل ليلة في رمضان ختمة كاملة، وله أعمال كثيرة جدا في إصلاح القبائل وفي تعليم الناس وفي إرشاد الناس وفي الصدقة، ولكن أنا سأحكي لكم قصة واحدة فقط عنه. Semoga Allah memberikan kita semuanya umur yang panjang. Allah mendidik anak-anak kita, memberikan taufik kepada kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang punya pendidikan, punya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Beliau menceritakan, dikisahkan, yaitu cerita biografi seorang walinya Allah, seorang kutub dari Sada Al-Ba'alawi. Seseorang tidak bisa menghargai seseorang sebelum dia membaca bagaimana biografinya, bagaimana manaqibnya, bagaimana jejak langkah hidupnya. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar adalah seorang yang mulia. Dia adalah seorang yang alim, yang soleh, walinya Allah, yang setiap masuk bulan Ramadan beliau sholat 2 rakaat, di dalam 1 rakaatnya beliau menghatamkan Al-Quran. مرة من المرات كان يمشي في الشارع ويمشي في الخلف معه بعض الأولاد، فقابله تلميذه الشيخ عبد الله بن سمير، الشيخ عبد الله بن سمير الفقيه الشافعي المعروف. سلم على الحبيب، السلام عليكم. عليكم السلام. حبيب حسن، خير صحة وعافية؟ الحمد لله. إلى أين يا حبيب؟ مع هؤلاء الأولاد. هؤلاء الأولاد هم أيتام، أنا سأذهب معهم للاستراحة في الجبل. وكان يحمل ويمسك معه رأس غنم كامل، الحبيب، وسأذهب معهم إلى الجبل لأجل أن نذبح لهم هذا الغنم ونطعمهم. أوه حبيب، لماذا أنت بنفسك تطعمهم؟ عندك مريد، عندك طلاب، عندك خادم كثير. لا لا لا، أنا بنفسي أريد أن أطعم هؤلاء الأيتام. لماذا يا حبيب؟ لأنني أحسست بقسوة في قلبي، لأنني أحسست بقسوة في قلبي. وهذا له شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يطعم اليتيم ويكرم اليتيم يذهب الله عنه قسوة القلوب، موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب معهم الحبيب حسن وأكرمهم وغداهم وانبسط معهم وفرحهم وردهم إلى بيوتهم بنفسه رضوان الله عليه تعالى. Suatu saat Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, beliau ini jalan-jalan di tepi jalan. Ketika beliau jalan-jalan ketemu dengan guru sekaligus muridnya, yaitu Syekh Abdullah bin Sumair. Syekh Abdullah bin Sumair ini adalah orang yang alim, orang yang ahli fikih, ayah dari pengarang kitab Safinatun Najah. Waktu itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar jalan-jalan diikuti anak-anak kecil sambil membawa kambing, dituntunnya kambing. Syekh Abdullah bin Sumair melihat kejadian tersebut, menyapa Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, "Wahai Habib, hendak kemana engkau dengan anak-anak kecil membawa seekor kambing?" Kata beliau, "Saya ingin naik ke atas gunung sana. Saya ingin bercanda bergurau dengan anak yatim ini. Saya kepengen membahagiakan mereka." Kata Syekh Abdullah, "Wahai Habib, bukankah engkau punya murid, engkau punya santri, engkau punya pelayan, engkau punya pembantu? Biarkan yang menggandeng anak-anak ini pembantumu, yang membawa kambing itu pembantumu." Kata beliau, "Tidak wahai Syekh Abdullah bin Sumair, biarkan saya sendiri yang mengajak anak-anak kecil ini, biarkan saya yang membawa kambing itu sendiri. Saya ingin menyembelih kambing itu dengan tangan saya sendiri." Kata Syekh Abdullah, "Kenapa engkau Habib melakukan hal itu sendiri?" Apa kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar? Beliau mengatakan, "Karena di dalam hatiku wahai Syekh Abdullah,
saya merasa hatiku ada yang keras. Hatiku keras, dan untuk melunakkan, menghaluskan hatiku tersebut adalah dengan memberikan makan, membahagiakan anak-anak yatim ini. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, dia sedang mengamalkan hadisnya Nabi. Barang siapa merasa dalam hatinya rasa keras, maka kasihilah anak yatim itu, kasih makan mereka anak yatim itu, maka Allah akan menghilangkan rasa kerasnya hati. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Qaswatul qulub wa qaswatul qulubi fa shahwatul nafsi ma'a adh-dhunubi mujibatan qaswatul qulubi wa inna ab'ad qulubin nasi 'an rabbina ar-rahim qalbun نسأل الله. نحن اليوم ايش قلوبنا قاسية بسبب قلة الذكر، بسبب قلة الرحمة، بسبب المعاصي، بسبب قلة الذكر. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الإسراء، عندما سار إلى القدس في الإسراء والمعراج، وعندما عرج به إلى الجنة كان الملائكة يبنون بيتا في الجنة، ثم توقفوا عن بناء ذلك البيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: لماذا توقف الملائكة عن بناء هذا البيت يا جبريل؟ فقال له جبريل: حتى تأتيهم المؤونة، حتى يأتيهم بناء ثمن هذا البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ثمن بناء هذا البيت في الجنة يا جبريل؟ قال: ثمن هذا البيت يدفعه أهل الدنيا. ما هو؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إلى العبد ذكر الله بهذا الذكر مباشرة الملائكة تبدأ تبني له البيت في الجنة. فإذا توقف عن الذكر تتوقف الملائكة عن البناء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للذكر. آمين آمين يا رب العالمين. Maka syahwat dan maksiat kedua-duanya menjadikan hati ini keras di dalam Nazm Zubat. Dan orang yang paling jauh dari Allah yang Maha Mengasihi adalah orang yang hatinya keras. Kita banyak maksiat, kita kurang dalam memberikan kasih sayang, kita kurang di dalam berzikir, kita kurang di dalam apapun dari ibadah-ibadah, karena itu hati kita semuanya keras. Pada satu hari Rasulullah tatkala Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj ini Rasulullah dikasih tahu sama Jibril datang kepada surga. Tatkala ada di surga, Rasul melihat keajaiban, melihat para malaikat ini menjadi tukang batu. Malaikat ini membuat rumah, mereka mengambil batu bata, mereka membuat rumah di dalam surga, bangunan-bangunan di dalam surga. Ketika Rasul sedang asyik melihat para malaikat tersebut, tiba-tiba malaikat ini berhenti dari membangun rumah-rumah tersebut. Serentak semuanya berhenti. Maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tadi saya melihat para malaikat itu semangat, mereka membangun, mereka berbondong-bondong, mereka ini semangat dalam membangun rumah-rumah dalam surga tersebut. Lalu kenapa sekarang mereka berhenti dari membangunnya?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kalau belum dapat ongkos membangunnya, kalau belum dibayar sama yang membangunnya, kalau belum dibayar, belum digaji, maka mereka akan berhenti. Lalu apa gajinya supaya malaikat ini melanjutkan pembangunan rumah tersebut?" Kata malaikat Jibril, gajinya adalah orang yang memiliki rumah di surga itu harus mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tatkala mereka ada di dunia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka malaikat itu seakan-akan dikasih gaji untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut. Tatkala mereka yang ada di dunia berhenti membaca zikir, maka para malaikatnya juga berhenti membangun rumah di dalam surga. ابن لكم بيوت كثير في الجنة. أنت تريد تبني بيت في الدنيا تجلس 10 سنوات وتأخذ الديون من البنك وتسدد الديون، وما ينتهي البيت حتى ينتهي أكثر عمرك. ما ينتهي البيت حتى ينتهي أكثر عمرك.
أحسن تبني لك بيوت في الجنة وأنت جالس بس اسمح التسبيح. أمة مرحومة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kalian bangunlah rumah kalian yang ada di dalam surga. Bangun dengan membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita yang ada di dunia saja ingin membangun rumah harus hutang bank. Umur harus habis demi membangun rumah di dalam dunia. Maka bangun rumah kalian di dalam surga. Hanya kalian duduk, ambil tasbih, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka malaikat membangun rumah kalian. Kita ini adalah umat yang penuh rahmat sebab Nabi Muhammad. آخر شيء نبارك أيضا للأخ بالفقار افتتاح هذا بوندو كوفي. بوندو القهوة والشاي أحبوها السلف البعلوي والعلماء كثير. لماذا؟ لأنها تساعد الإنسان على أن يبقى مستيقظا، أن يقوم الليل، يقوم التهجد. أما الآن إذا أنت بتشرب كوبي وبتجلس سهران تشاهد اليوتيوب، فالأفضل لا تشرب الكوبي، أفضل أن تنام مثل الحمار. الأفضل أن ينام. إذا الواحد بيشرب كوبي وشاهي ويسهر لأجل يشاهد أفلام الخليعة وأفلام الخبيثة ويكلم النساء ويعصي الله، لا يشرب كوبي، اترك الكوبي. الكوبي هذا للصالحين للأولياء. الحبيب أحمد بن حسن عطاس كان يشرب 18 كوب بعد الإشراق، مع كل كوب فاتحة يرتبها بنية كذا كذا كذا، بنيات صالحة. أما الآن إيش؟ كوبي روكو، روكو كوبي. لا، أهم شيء النية الصالحة. لا تشربون القهوة، نيتكم في شرب القهوة هي قيام الليل، التهجد، العبادة، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وسيلة، والوسيلة إذا تؤدي بالإنسان إلى الخير تكون خير، وإذا الوسيلة تؤدي بالإنسان إلى الشر تكون شر. Insya Allah nanti akan dibuka di sini Pondok Cafe. Insya Allah. Pondok Cafe akan dibuka di sini. Mereka para sahabat Alawi, para ulama-ulamanya, mereka para pendahulu, para salaf, mereka ini suka meminum kopi dan meminum teh. Teh ini masuk ke Hadramaut pada zamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mereka suka untuk minum kopi, minum teh, khususnya di waktu malam. Karena apa? Karena membantu mereka untuk bisa bangun malam, untuk begadang. Kalau kalian sudah minum teh atau kopi kemudian begadang hanya untuk nonton YouTube, maka sebaiknya tidak usah minum kopi, langsung tidur seperti tidurnya keledai. Gak ada gunanya, langsung tidur saja. Mereka ini minum kopi untuk membangunkan jiwanya supaya mereka malamnya bisa sholat tahajud, bisa membaca Quran, bisa berzikir, kemudian bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita malah bermaksiat karena begadang, sebaiknya tinggalkan, tidak usah minum kopi, karena itu maksiat. Jangan melakukan hal yang semacam itu. Itu adalah tujuan kita minum kopi supaya kita dekat dengan Allah. Maka disebutkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika matahari terbit, amalan beliau ketika matahari terbit minum kopi 18 gelas. Minum kopi berapa? 18 gelas. Setiap satu gelas beliau membaca doa dan niat tertentu, ada Fatihahnya sendiri. Sampai 18 gelas habis, semuanya dengan maksud masing-masing. وسنعطي بعدين الكبار هذه الفواتح مترجمة بالإندونيسي حتى يضعها هنا لمن أراد أن يشرب القهوة بنية صالحة. Nanti insya Allah saya akan ijazahkan sehingga siapapun yang masuk ke Pondok Cafe ini, mereka membaca doa-doa yang pernah dibaca oleh Habib Ahmad bin Hasan
Al-Atas nanti ditempel di situ serta dikasih ijazah sehingga yang masuk sini kalau minum kopi baca Al-Fatihah. Minum kopi karena apa? Minum kopi karena apa? Tahajud, salawat, tahlil. Tidak YouTube. انتبهوا السهر مع المعاصي نهايته سوء الخاتمة. انتبهوا، الله يعطيكم النعم، يعطيكم الأمن والأمان والصحة والكفر والأكل والشرب والعدل والفلوس والرزق، ليس لأجل المعاصي، لأجل تطيعونه، لأجل الطاعة. Hati-hati kalian kalau kalian minum kopi, kalian begadang, tapi begadangnya tidak untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah, maka itu akan mengakibatkan kalian wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kita telah dikasih Allah banyak dari rahmatnya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beli kopi, minum kopi, kita dapat rezeki, kita punya sehat walafiat. Allah kasih berbagai macam kenikmatannya, semuanya untuk menolong kita supaya bisa taat kepada Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نوينا لأنفسنا ولأخينا بالفقار والجميع الحاضرين أن نستعين بجميع النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نستعين بالرزق على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نستعين بالنكاح على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نستعين بالسيارات والبيوت والأموال على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ما نواه أسلافنا الصالحون. اللهم أدرج نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم، واقبلنا على ما فينا، وارزقنا كمال حسن الخاتمة عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram ya Syekh, ya Habibana, ada soalan kalimat syai'un lillah. Ada kathirun nas min syai' lillah. Narju تشرح لنا شيء لله. تشرح لنا هذه الكلمة يأتون بها عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيارة الأولياء والصالحون، أو زيارة الأولياء والصالحين، أو عند الاستغاثة والتوسل. ومعنى الشيء لله هي كلمتين، ليس كلمة واحدة. الكلمة الأولى هي شيء، والكلمة الثانية هي لل، كأنك تقول لهذا الولي أو هذا الصالح أو لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب منه ببركته وبوجاهته وبقربه من الله سبحانه وتعالى، تقول له شيء تعطيني إياه أنت لله، يعني أنا أطلب منك شيء لله. نعم، ومقصود بها البركة، البركة من الأولياء، الدعاء من الأولياء، التوسل والاستغاثة بالأولياء، وهذا شيء معروف وله أدلته مع اختلاف الناس فيه. فموضوع شيء لله هي كلمتين معناها اعطني شيئا لله، اعطني شيئا، يعني كمثل تذهب إلى واحد غني عنده فلوس وأنت عندك ديون، يا سيدي أيوة مرحبا اعطني مليار ربية لله. ليس مليار، 10 مليون، 10 مليون، ما بيعطيك مليار، من يعطيك مليار؟ ما حد يعطيك مليار، إنما تعطيني 10 مليون يا سيدي لله، لله، يعني لأجل يكون هذا مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. بارك الله في السائل وعسى القبول، وعسى الله ينفعنا بما نتعلم. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Tadi ada pertanyaan, apa arti dari syai'un lillah? Sering kita mendengar syai'un lillah, sesuatu lillah, milik Allah, bagi Allah. Artinya itu apa? Kata beliau, syai'un lillah biasa
mereka para ulama membawanya, menyebutnya, menggunakannya tatkala mereka menghadap kepada makam hadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tatkala mereka berziarah kepada para walinya Allah, atau tatkala mereka sedang beristighatsah, meminta pertolongan demi keberkahan nabi atau walinya Allah, atau tatkala bertawasul kepada nabi atau para walinya Allah. Tatkala mereka berdoa, mereka menggunakan syai'un lillah. Seperti ketika kita menghadap pada Nabi, kemudian kita mengatakan pada Nabi syai'un lillah, ya ini maknanya kasih kepadaku sesuatu ini adalah keberkahan, manfaat, atau apapun yang Allah telah berikan kepada Nabi atau wali yang kita hadapi tersebut, kasihlah kepadaku sesuatu lillah, karena Allah, atau lillah, suatu itu adalah miliknya Allah. Itu maknanya. Sehingga ketika kita menyebut seperti itu, maknanya kita sedang bertawasul, kita sedang beristighatsah, karena mereka para kekasihnya Allah, mereka memiliki banyak anugerah, banyak keberkahan. Atau kalau diumpamakan, kita datang kepada orang yang kaya karena kita banyak tumpukan hutang, kita bilang syai'un lillah. Tapi jangan dipakai pada orang kaya ini. Syai'un lillah, kasihlah sesuatu untuk membantu meringankan hutang saya. Berapa? 1 mil? Ya akan dikasih 10 juta saja, semoga dikasih. Itu maknanya syai'un lillah. Wallahu a'lam wa ahkam. Saya selaku penerjemah, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.